Angel News Patrol. Sa musika, balita o komentaryo, Angel Red. City Hall News Update. 4 Edgar Perolino mga ka-Angel. Update sa usag ka tao makiksyonan nga gipusil. Dia usa ka tagiya sa hardware dia sa may Balay City Bukidnon. Angel, let's mo report. Go ahead. Balay City, Bukidnon, patay ang tagiya sa electrical supply human nga gipusil sa iyang pag-umangkon diha sa Buntaw Street, Barangay 8, Balay City, Bukidnon. Ang biktima 74 anyos nga lalaki og residente sa nasampit nga dapit. Sa inisyal nga investigasyon sa Balay City Police Station nga ang nagkainitay ang panaglalis tali sa biktima og suspek sulod sa hardware nga gipanag-iyahan sa biktima nga may resulta sa pagpamusil. Ang biktima nakaangkon og samad pinusilan sa ulo, dali kini nga gidala sa Polymedic Hospital. Apan gumikan sa grabing samad, wala masalbar ang kinabuhi. Sa maron usab ang iyang gwardya human nga lakip nga gipusil sa suspek. Nakaangkon og samad pinusilan sa tuong siko og gidala sa Bukidnon Provincial Medical Center kung PMC. Ang suspek 43 anyos nga lalaki og taga Block 5 Ariola Compound, Nabil Hills, Busay, Cebu City. Naaresto ang suspek human gipaygayon ang follow-up operation sa nasampit nga insidente. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Perolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Perolino para sa Angel Eye, Matanang Bayan sa Angel News Patrol reporting.